अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की जानिब से अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम को 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया कि तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। मंजूरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सेनेट में मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार हैं, जबकि 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को JUI या ANP के 3 वोट दरकार होंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। जवाब में थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को तरमीम के 5 निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खसूसन 18वीं तरमीम के रोल बैक करने पर NFC अवार्ड में तब्दीली और यकसां तालीमी निसाब की तजवीज़ पर इख्तलाफात मौजूद है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में क्या मशावरत हो रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अरबाब अली चांडियों से। अरबाब, कहिएगा, पीपल्स पार्टी की जानिब से मीटिंग बुलाई गई है, कौन कौन इस मीटिंग में मौजूद है और अभी तक क्या मशावरत सामने आई है? जी, बिलावल हाउस में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आमद शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम से मुतल्लिक पाकिस्तान की पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास तलब करके रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि आज शाम 7 बजे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में ये इजलास बिलावल हाउस में होगा और इसमें थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी के जराये का ये कहना है कि 27वीं तरमीम में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है उसे पेश किया जाएगा और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन नुकात से इत्तेफाक करती है उन नुकात को भी सामने लाया जाएगा। जिनसे इत्तेफाक नहीं करती उसके बारे में वफाकी सरकार को आगाह किया जाएगा। जब एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल हाउस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी होगा तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान मुशावरत जारी होगी। यहाँ होने वाले फैसलों के बारे में वो जो मुशावरती टीम है उसे आगाह किया जाएगा और उसमें जो कोई जरूरी ड्राफ्ट में कोई तरामीम की जाएगी उससे मुतल्लिक होगा। लेकिन 2 बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराये ने दो अल्फाज में वाज़ेह किए। एक बात ये वाज़ेह की है कि 18वीं तरमीम में कोई जो है वो उस पर तरमीम नहीं होगी और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अगर 18वीं तरमीम में कोई तरमीम करनी है तो फिर आइन के शेड्यूल 2 और 3 में जाना पड़ेगा। लिहाजा वो इनका ये कहना है कि वफाकी सरकार और मुस्लिम लीग नून को इससे इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर NFC अवार्ड उसे भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो उनमें सूबों की जो कटौती है इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की। तो लग यूं रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 2 निकात में वफाकी ठीक है, ये 2 निकात सामने आए हैं पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है शहरियार ने। शहरियार, कहिएगा, वफाकी काबीना का इजलास जो है बुलाया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, उसमें क्या पेशरफ सामने आई है? बिल्कुल, कल सुबह जो है वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है और इस वफाकी काबीना के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। और उससे पहले आज जो है सारा दिन वज़ीर आज़म ने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा। उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें की, अलग अलग मुलाकातें हुई। मुस्लिम लीग, काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, MQM और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ वफूद के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकातें हुई और वज़ीर आज़म ने उनके साथ जो है 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की, उन्हें इस हवाले से एतमाद में लिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे उनके सवालात के जवाब देने के लिए। हर तरीके से इत्मीनान किया गया और अब जो है ये तय किया गया है कि हुकूमती जमातों के बाद अब जो है अपोजिशन की जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे और उनको भी जो है एतमाद में लिया जाएगा। इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोशिश ये की जा रही है कि इत्तफाक़ राय पैदा किया जा सके। JUI और PTI समेत जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उनसे भी राब्ता किया जाएगा और उनको भी कायल किया जाएगा कि वो 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है शहरियार खान और अरबानियो इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब और हमारे साथ माहिर कानून है बैरिस्टर हारिस अजमत। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। PJ मीर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। हुकूमत ने 14 नवंबर तक तरमीम मंजूर करने का हदफ मुकर्रर किया है। आपको क्या लगता है इतनी जल्दी किस बात की है और क्या ही ज़रूरत पड़ गई 27वीं आईनी तरमीम की? और पीपल्स पार्टी की जानिब से आप क्या समझते हैं, मुखालिफत ही रहेगी या फिर आगे जाके मामलात बेहतर होंगे?
आपने वही मेरा सवाल भी आपने कर दिया। बात यह है कि हमें जल्दी किस चीज की है। ये जब आपने कोई भी तरमीम लेके आनी होती है या आए, आप सबसे पहले प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे आप इसको डिस्कस करते हो, आप आवाम से भी पूछते हो, थिंक टैंक से भी बात करते हो, और उसके बाद कोई जो आप अमेंडमेंट लेके आते हो उसको फिर एग्जीक्यूट करते हो। अब मुझे बताएं कि इसमें मोटे मोटे कई सवाल हैं। क्या इसमें जो जुडिशरी है वो तकड़ी हो जाएगी, या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, या वेपनाइज हो जाएगी? ये तीन तीन हैं चीजें। अब इसके ऊपर काफी डिबेट हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रही है, होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म होगी तो जो हुकूमत है, ये जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इसमें शायद वो कुछ देख के इसकी बेहतरी भी लेके आए, क्योंकि हमें करनी है तनकीद बराए तामीर। तनकीद बराए तनकीद का फायदा कोई नहीं है, बराए तामीर करनी है, और इस पर सवाल बड़े उठेंगे। 27वीं अमेंडमेंट आप लेके आए हैं, ये क्या है? ये 18th अमेंडमेंट जो आप लेके आए थे, उसमें क्या था? सेव द फेडरेशन। आज वही है, सेव द फेडरेशन। आप मुझे बता दें। दूसरी चीज जो आती है कि ये जो एनएफसी की हम बात कर रहे हैं, ये हमेशा एक सोर्स ऑफ टेंशन रहा है बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। बिलावल ने आपके सामने बात कर दी है जो करनी है उसने। ये सारी जो कहानी आ रही है, ये मुझे बताएं कि गवर्नमेंट कहती है जी स्ट्रेंथन होगी फेडरेशन। अच्छी बात है, स्ट्रेंथन बिल्कुल करें, हमारा फर्ज है इसको स्ट्रेंथन करना। बट क्या हम ये नेशनल कंसेंसस के साथ कर रहे हैं? आपके पास एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पॉलिटिकल टर्मोइल में है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है। किनको करती है? पाकिस्तानियों को। तो जब वो पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करती है, तो एक पाकिस्तानी ले ले या 1 करोड़ पाकिस्तानी ले ले, उनका हक बनता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में हो। जल्दी से करना। अब जो आपके रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, दूसरे भी हम देख रहे हैं कि जी मुशावरत हो रही है। भाई ये मुशावरत पहले करो। और जो आपने सवाल किया है, बिल्कुल सही, ये वैलिड सवाल है। जल्दी किसी चीज की आपको मुझे बता दें, व्हाट इज द हरी? व्हाट इज एग्जैक्टली द हरी? क्योंकि यहां जो भी अमेंडमेंट्स आपने लानी है, खुदा के लिए अमेंडमेंट्स लेके आओ। ये जो आपकी खाने पीने की चीजें, इन पे लॉ लेके आओ। और मीर साहब पार्लियामेंट में नहीं लेके जा रहे, या पहले सेनेट में लेकर जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सॉरी, आपका कट क्या कह रही हैं आप? 27वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में नहीं लेकर जा रहे, पहले सेनेट में पेश करेंगे, इसकी क्या वजह है? सेनेट में आप देख लेना, वही गेम हो जाएगी। देखो ना, सेनेट के अंदर 20 है पीएमएलएन, 26 है ये इसके पीपल्स पार्टी के। उसके बाद आप 6 ले लो जो दूसरे हैं, इंडिपेंडेंट है, वो जाएंगे गवर्नमेंट के साथ, चले जाएंगे वो। अच्छा, बाकी रह गए एएनपी, उसके 3 हो गए, जेयूआई के 7 हो गए, ये सारे इधर उधर। ये अब देखें, यहाँ ट्रेडिंग होगी। आप अगर इन्होंने ट्रेडिंग की फॉर दिस, ये सबसे बड़ा दगा होगा पाकिस्तान के साथ। हाँ, आप इनको जीतें इनको, या इनको कन्विंस करें इफ इन द नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन एंटाइस करके अगर आप जीतेंगे तो दैट इज नॉट व्हाट डेमोक्रेसी इज। आपने जिसको मर्जी आप लेके आओ, बिल्कुल इसको पास करो, बट ऑन मेरिट के साथ करोगे। आप पाकिस्तान के साथ ईमानदारी करोगे। अगर आप किसी को खरीदोगे, वोट खरीदोगे, इधर से करोगे, जो कि हमारी ट्रेडिशन रही है, तो मैं आपको बताऊंगा ये नुकसान पाकिस्तान का, पार्टीज का नहीं है। पार्टीज तो चलो आ गई, 3 साल 5 साल 6 साल, सारी उम्र तो कोई पार्टी नहीं रहती है ना। सारी उम्र को प्रेसिडेंट भी नहीं रहता, ना प्राइम मिनिस्टर। ये एक टेम्परेरी फेज होती है। लेकिन हमने इस टेम्परेरी फेज से आगे निकल के देखना है कि व्हाट इज इन द बेटर एंड लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अब लार्जर इंटरेस्ट के अंदर आप मुझे बता दो क्या है? जितना भी आप कर रहे हैं, इसमें किसी ने डिस्कशन की है कि इज इट गुड फॉर द कंट्री, एंड इफ इट इज गुड फॉर द कंट्री, एट व्हाट एक्सपेंस? जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, देखें, आप पूरे पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेशन है, एक एक पार्टी से आप बात करते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट पीपल। बेशक 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप इनकी नुमाइंदगी कोई नहीं है, और आप स्ट्रेट सेनेट में चले जाएंगे, उसके बाद नेशनल असेंबली में चले जाएंगे, तो मुझे बता दें, व्हाट विल बी द वैलिडिटी, द क्रेडिबिलिटी, क्या होगा? आपके जुडिशियल सिस्टम पे पहले बड़े क्वेश्चन मार्क आए हुए हैं कि जी वो ये नहीं है, फलाना नहीं है। अब इसके ऊपर और तहफुजात आ गए। आपके इंटरनेशनल कमेंटेटर्स कह रहे हैं, ठीक, मैं नहीं कह रहा हूं।
जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं जी। कि इस पे क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे। तो क्या फिर आप मुझे बताएं फिर इसके रिपरकशंस क्या है, इसके स्पिल ऑफ क्या है? जी You think foreign बिल्कुल, investor लीगल आएगा एक्सपर्ट की आप पाकिस्तान के बात अंदर? कर रहे हैं। मीर साहब हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बैरिस्टर साहब, 27वीं आईनी तरमीम की कानूनी हैसियत क्या है, और 11 निकात में सबसे ज़्यादा कानूनी बहस आप क्या समझते हैं, किस नुक्ते पर मुतवक्के होने वाली? क्योंकि पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका तो मौक़िफ़ है कि तरमीम 18वीं तरमीम के इख्तियारात कम करती है, तो ये जो उनका मौक़िफ़ है ये दुरुस्त है? देखें जी, अभी एग्जैक्ट मुसद्दा तो सामने नहीं आया, लेकिन जो चीज़ें सेलियन फीचर्स जो डिस्कस हो रहे हैं वो ये, उसमें जो सबसे एक ज़रूरी चीज़ जो डिस्कस हो रही है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का। अदालती निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स आने बड़े ज़रूरी हैं। 26वीं तरमीम के अंदर कुछ रिफॉर्म्स आए हैं लेकिन वो कंप्लीट रिफॉर्म्स नहीं थे। एक चीज़ पूरे पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी इस बात पे एग्री करता है कि हमारा अदालती निज़ाम ने आम आदमी को डिलीवर करने में फ़ेल हो चुका है। जो आपका अल्लाह देता है, बशीरा बीबी है, उनको इस निज़ाम के अंदर इंसाफ मिलने में बहुत साल लगते हैं, इफ़ एट ऑल कभी उनको इंसाफ मिल जाता है। तो इसके लिए जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो 27वीं आईनी तरमीम में आनी चाहिए वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। अब ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में एक्चुअली फ़ायदा आम आवाम का होना है। होता ये है कि जब अदालतों में, ख़ास तौर पे सुपीरियर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में आपका अगर आईनी बेंच अलहदा ना हो या आईनी कोर्ट अलहदा ना हो, तो आईनी जो मुकदमे होते हैं वो सारा टाइम वही ले जाते हैं। तो जो आम आदमी का केस होता है, कोई सिविल सूट होता है, किसी की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, उसके लिए तो आपको टाइम ही नहीं मिलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे निज़ाम के अंदर कि एक अलहदा आईनी अदालत होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, टेक्निकल मैटर्स, उनको वो मामला देखें जो एक एक केस कई कई दिन चलता है। लेकिन जो आम आदमी अपने गांव से उठ के सुप्रीम कोर्ट आया कि मेरा केस की सुनवाई हो जाए, उसका एटलीस्ट केस सुना जाए विदाउट एडजर्नमेंट। इस वजह से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ 26वीं तरमीम में हम आईनी बेंच लेके आए, जिससे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। जो आईनी केसेस थे वो अलहदा हुए हैं और आम केसेस की सुनवाई हुई है, केसेस में डिस्पोजल आया है। लेकिन इसका जो इवेंचुअल फाइनल कंक्लूजन है वो इन कोर्ट्स को बिल्कुल अलहदा होना चाहिए। एक फ़ायदा और इससे क्या होता है, जब आप एक ही जज को एक ही तरह के केसेस देते रहते हैं तो वो उसके स्पीडी जस्टिस आता है। एक चीज़ जो हमारे निज़ाम में जो सबसे बड़ा डिफेक्ट है वो है कि हमारे अदालती निज़ाम इज़ एक्सट्रीमली स्लो। उसकी वजह यह है कि आपका एक ही जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो एक केस क्रिमिनल बेल सुन रहे हैं, अगला केस वो कंपनी मैटर सुन रहे हैं, तीसरा केस वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुन रहे हैं। तो एक जज की वो एक्सपर्टीज नहीं डेवलप हुई होती। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जज को आप कह दें कि जी सुबह से लेके शाम तक उन्होंने फैमिली मैटर्स सुनने हैं, तो होगा क्या कि उनकी कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी जजमेंट्स में। ये नहीं होगा कि एक बेंच एक व्यू ले रहा है, दूसरा बेंच दूसरा व्यू ले रहा है, और स्पीडी जस्टिस होगा। लॉ जब सेटल हो जाएगा तो वही जज जो 10 मुकदमे पूरे दिन में फैसला कर सकता है वो 50 मुकदमों का फैसला कर सकेगा। सो दिस एज अ प्रोफेशनल लॉयर हु इज इन सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट एवरी वीक, मैं समझता हूं कि ये आईनी अदालत आना बहुत सख्त जरूरी है, जिससे हमारा निज़ाम स्पेशली ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी बढ़ेगा। अब देखें ना, आइंस्टाइन ने क्या कहा था, मैडनेस की क्या एग्जाम्पल है, यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। 70 साल में हर बंदा इस कंसेंसस पे पहुंच गया कि दिस लीगल सिस्टम हैज फेल्ड टू डिलीवर फॉर द ऑर्डिनरी मैन। तो अगर हुकूमत इस वक्त विद कंसेंसस डेवलप करके कोई रिफॉर्म्स लाना चाह रही है, बैरिस्टर साहब, अगर सेनेट में वोटों की गिनती हसास मरहला है, हम देख रहे हैं, अगर कोई एक पार्टी भी नहीं आती, इख्तलाफ कर लेती है, तो क्या तरमीम रुक जाएगी? देखें जी, कानून इसमें तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स। अगर तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, लेट्स से 1/3 या एक और माइनर मेजॉरिटी उसका बॉयकॉट कर देती है, इट डजंट मैटर। As long as 2/3 मेजॉरिटी इंडिपेंडेंटली विदाउट कोर्जन आके वोट देती है, विदाउट किसी दबाव के वोट देती है, तो वो वोट काउंट होने चाहिए। कोई अगर बॉयकॉट कर लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क सिर्फ तब पड़ेगा कि जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं वो 1/3 से ज्यादा हैं और वो 2/3 होने नहीं देते, वो एक इम्पैक्ट है। अदरवाइज को आए या ना आए, आइन बड़ा क्लियर है, लॉ बड़ा क्लियर है। ये पहली दफा तो तरमीम होने नहीं लगी, देयर आर 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अगर ये आएगी तो ये 27वीं होगी, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कानूनी लिहाज से। ठीक है।
میر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ابھی ہمارے نمائندے ارباب بتا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو 18ویں ترمیم میں کوئی کسی قسم بھی اس میں چینجنگ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی ساکھ جو ہے متاثر نہیں ہونی چاہیے. دوسرا NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 2 چیزیں سامنے آئی ہیں یا دیگر جو بھی چیزیں ہوں گی حکومت ان پر عمل پیرا کر پائے گی, پورا اتر پائے گی؟ دوسری جانب سیاسی ماحول آپ کو کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دوبارہ سے ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, مولانا صاحب سے, فیصل وافدہ کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ بنیادی ایک کینسر کو دیکھیں نا, جو ابھی میرے بھائی نے بات کی ہے. یہ بہت بڑا کینسر ہے پاکستان کے اندر کہ آپ کے کورٹس بہت سلو ہیں. جی, ایڈجرنمنٹ پہ ایڈجرنمنٹ, ایڈجرنمنٹ پہ ایڈجرنمنٹ. کوئی کروڑ روپے دے دیتا ہے, کوئی 10,000 دے دیتا ہے, ایڈجرنمنٹ ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اسپیڈی جسٹس نہیں ہے. یہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے ویری گڈ, لیکن میرا جو اس کے اندر سوال آتا ہے کہ اگر ایک جج کچھ کسی چیز کو سن رہا ہے اینڈ آل آف اے سڈن وہ کیس کو ڈسکس کر رہا ہے, کیسز لمبے بھی ہوتے ہیں, اور آل آف اے سڈن اس کے بیچ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے یا وہ چلا جاتا ہے, سو واٹ ہیپنس ٹو دیٹ ججمنٹ؟ I totally agree with him کہ آپ کے پاس اسپیشلائزڈ ججز ہونے چاہیے جو کہ ہر میٹر کو they are experts in it. ایک جج 10 قسم کے کیسز سن کے وہ آپ کو کیا ججمنٹ دے گا؟ آپ کو مجھے بتا دیں. یہ تو ٹریوسٹی آف جسٹس ہے یہ. سو دا کوشچن ہیئر از کہ یس, اگر اس کو ہم ان دا لیٹر اینڈ اسپرٹ دیکھیں, ویری گڈ, ونڈرفل. بٹ ہیونگ سیڈ سو, میں پھر اس کو ریٹریٹ کرتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اپنی فریٹرنیٹی سے, بار ایسوسیشنز ہو گئی, ادھر ہو گئے, ڈسکشنز تو کرو بھائی, بات تو کرو, تھریش اٹ آؤٹ. اگین کمنگ ریفرنگ بیک ٹو یور اوریجنل کوشچن, واٹ از دا ہری؟ جلدی کدھر ہے؟ کیا پاکستان بند ہو رہا ہے؟ کیا پرابلم ہے بھائی؟ ڈسکس کرو. ہم کیوں نہیں کرتے؟ مسودہ بھی نہیں پیش کیا جا رہا, لاسٹ منٹ .com پہ کرتے ہیں, اور اس کا اینڈ میں کیا ہوتا ہے, آپ ہر چیز اس کو پھر رپیل کر دیتے ہو. تو یہ اس طرح ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور آپ کا جو ہماری جو مینٹالٹی ہے نا, وہ بالکل وہی ہے اوپر لیول کے اوپر بھی, اوپر سٹراٹا کے اندر بھی, جو آپ روڈ پہ دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہے یہ لوگ موٹر سائیکل کس طرح چلاتے ہیں, گاڑی کس طرح چلاتے ہیں, یہی مینٹالٹی آپ کے اوپر بھی ہے. جلدی جلدی جاؤ, لائن میں نہیں جانا, جلدی کرو. یہ ہے ہماری رولز کو فالو نہیں کرنا. اس کو تھوڑا اس کو کٹیل کرو. اینڈ اگر آپ اس کو کٹیل نہیں کرو گے, باقی تو میں آپ کو بتا دوں ہر قسم کے آپ کو دلائل بھی ملیں گے, ڈسکشنز بھی ملیں گی, بٹ ریئلی آئی مین واٹ از اے بیسک پرابلم؟ بیسک پرابلم میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑا سمپل ہے. ٹو اسٹے ان پار. اور پار یہ جو ہوتے ہیں پار کے اندر, یہ پار از نیور ایور پرماننٹ. A position is never ever permanent. صحیح. Thousands of years of history has proven it is never permanent. So اگر آپ نے بلا لاس ایک ملک کے لیے کام کرنا ہے تو you got to open your ears and eyes. اور آپ کی جو myopic thought process ہے, اس کو آپ نے حکومت جو ہے, یہ expand MKM اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی مطالبات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پورا کرے گی؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی ہیز ایوری رائٹ ٹو اپوز. وہ NFC پہ بالکل ان کا ایک رائٹ بنتا ہے, کریں. تو اس کی کیا ہوگا؟ آپ ڈسکشن کرو. کیوں نہیں کر سکتے ڈسکشن؟ rather than confrontation, why can't we discuss? ہم اس کو تھریش آؤٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہاں بیٹھ کے ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کی سوچتے ہیں, آپس میں ہم بات ہی نہیں کرتے. آپس میں آپ کے ہیڈ لاک ہوئے ہیں, ڈیڈ لاک ہوئے ہیں, پیڈ لاک ہو گئے دماغوں کے اندر. تو وی نیڈ ٹو اوپن آل ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ کیسے کرو گے جب تک آپ ایک دوسرے کے اندر کنسیڈریشن نہیں دکھاؤ گے؟ Democracy is of the people, by the people and for the people. That is what democracy is, if somebody wants to understand. Lekin, are we actually following it? No, we're not. We're not. جو بھی پار میں آج بھی ہیں, پہلے بھی تھے, اس سے بھی پہلے بھی, everybody thought they were permanent. اور یاد رکھنا, permanence is never ever permanent. تو اگر یہی آپ سوچ لو تو باقی جو آپ جتنے سوال بھی کرو گے وہ irrelevant ہو جائیں گے. بیکاز ہم نے وہ سوال کرنے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ایک پوزیشن لے کے آنی ہے جس میں ایک نیشنل انٹرسٹ ہو. ہم نیشنل انٹرسٹ پہ بات نہیں کر رہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نیشنل انٹرسٹ پہ بات کرو. آپ کے پاس ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے, یو ہیو ٹو برنگ اٹ آن بورڈ اینڈ دین ڈو واٹ یو لائک. جو بھی پارٹی, یہ پچھلوں نے بھی, یہ PTI نے بھی یہ کیا تھا, اکیلے آئے, اکیلے کام کر گئے, ترمیم پاس. نو, دیٹ از ناٹ ہاؤ یو رن گورنمنٹس. یو رن گورنمنٹس ود دی اپوزیشن, اینڈ دیٹ از واٹ ڈیموکریسی از. اور پھر لانگ ٹرم ہوتا ہے. اللہ سب کو لمبی زندگیاں دے, لیکن سارے موسٹلی, میں دوبارہ کہوں گا, لمبی زندگیاں دے. یہ سیل بائی ڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آمین آمین. اور ملک کے حوالے سے سوچیں, ملک کے حوالے سے دیکھیں. ٹھیک ہے امیر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیرسٹر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. مستقبل میں اگر سپریم کورٹ میں اس ترمیم کو چیلنج کیا جاتا ہے
تو عدالتی طور پر پھر کیا اس کا اثرات سامنے آئیں گے؟ جی اس سے 1 منٹ پہلے آپ نے میر صاحب سے ایک NFC کا سوال پوچھا. میں صرف I'll just give my 2 cents. دیکھیں اس ٹائم جو آپ نے بھی پڑھا ہوگا, رپورٹ پڑھی ہوگی, کوئی بھی بزنس ماڈل یا ملک سسٹینیبل نہیں ہو سکتا اگر پہلے دن آپ کو پتا ہو کہ آپ کا 1000 روپیہ خرچہ ہے اور آپ کی 100 روپیہ آمدن ہے اور آپ نے بقایا سارے پیسے اور لوگوں کو دے دینے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹینیبل ماڈل ہی نہیں ہے. سو کئی ایسے وفاق کے ادارے ہیں جو صوبوں کا ایکچولی کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ FIA دیکھ لیں, آپ نادرا دیکھ لیں, آپ FBR دیکھ لیں, which actually benefit the provinces. اور at the end of the day کیا ہوتا ہے کہ وفاق کے پاس وفاق نیگیٹو میں ہو جاتی ہے اور پھر اس کو پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں اور ملک اس کا مطلب ہے ایک سسٹینیبل ماڈل پر نہیں چل رہا. میر صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ ان سارے پوائنٹس کے اوپر there has to be consensus. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں کہ بات ہونی چاہیے ان سارے پوائنٹس پہ. اگر 18ویں ترمیم میں کوئی لوپ ہولز تھے اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہمیں لگا ہے کہ کچھ باتیں اس کی اور ریفارم ہونے والی ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس نے اس پہ اپنی رپورٹس دی ہیں کہ اس ماڈل کو, اس ملک کو, اور صوبے بھی ہمارے ہیں, وی آر آل ان اٹ ٹوگیدر, either we will sink or swim together. سو اس کے لیے اگر بات ہوتی ہے یا اس میں کوئی اچھے ریفارمز آتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوتی ہے, دیکھیں اس کے اوپر بھی دو رائے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ اور لیگل ویو بڑا کلیئر تھا, وہ یہ ہے, اور کئی سپریم کورٹ ججز کی اس پہ اوپینینز ہیں, ایٹ ٹائمز ڈائسینٹنگ اوپینینز ہیں, کہ once the will of the people which is exercised through the parliament انہوں نے فیصلہ کر لیا تو آپ اس کو چیلنج کر ہی نہیں سکتے. دوسرا ایک ویو یہ ہے کہ چیلنج کر سکتے ہیں بٹ ویری سرٹن لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ سیلینٹ فیچرز آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہیں اس کے اندر. جو ابھی تک ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے لیگل ریفارمز لانے ہیں یا فائنینشیل ریفارمز لانے ہیں تو اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر آپ 2/3 آف دا میجورٹی کو کوئی عدالت اسٹرائک ڈاؤن کر دے. بٹ 26th امینڈمنٹ کا کیس بھی سب جوڈس ہے, that we yet to see. لیکن unless کہ کوئی بالکل ہی absurd amendment ہو, otherwise the scope of challenging a constitutional amendment, ایک statute which is made by the parliament, اس کا بہت نیرو scope ہوتا ہے. constitutional amendment کو چیلنج کرنے کا تو scope بالکل نیرو ہے, because who will decide what is good for the country? It is the chosen representatives of the people. اور وہ بھی simple majority سے نہیں فیصلہ کر رہے, overwhelming 2/3 majority فیصلہ کر رہی ہے. So once the amendment is there, in my opinion, in my personal opinion, the court should show judicial restraint in striking down any amendment. Otherwise we'll go from the rule of people to the rule of judges, which is never the intent of the existing constitution. Okay. بہت شکریہ جی. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اس اہم معاملے پہ بات کر رہے تھے PJ میر صاحب اور بیرسٹر حارث عظمت صاحب. گفتگو کر رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. اب آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی کی تاریخی جیت نے امریکی سیاست میں ایک طوفان برپا کر دیا, اور اس طوفان کی زد میں سب سے زیادہ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں. انتخابی مہم کے دوران ممدانی کو پاگل کمیونسٹ کہنے والے ٹرمپ اب اچانک تعاون کی بات کر رہے ہیں. یہ وہی صدر ہیں جنہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ممدانی جیت گئے تو وہ نیو یارک کی اور وفاقی جو امداد ہے اس کو روک دیں گے, مگر نتیجہ آتے ہی یو ٹرن لیتے ہوئے کہنے لگے ہم ان کی مدد کریں گے. تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تبدیلی ٹرمپ کی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, صدر ٹرمپ نہ صرف عوامی حمایت کھو رہے ہیں بلکہ پالیسی سطح پر بھی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں. طویل حکومتی شٹ ڈاؤن نے ایئر لائن, اسٹاک مارکیٹ, معیشت کو ہلا کر رکھ دیا, جبکہ عوام فنڈز, کٹوتی, امیگریشن قوانین اور بڑھتی مہنگائی پر سراپا احتجاج ہے. ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی ٹرمپ کی قیادت پر سوال اٹھنے لگے ہیں اور سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ صدر اب اپنے ہی فیصلوں کے بوجھ تلے دبنے لگے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور کی ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ, زہران ممدانی کی کامیابی کو امریکی سیاست میں ایک تاریخی موڑ قرار دیا جاتا ہے. اگر ہم ان کے سٹارٹ کے دنوں کی بات کریں تو میں نے دیکھا کہ وہ خود روڈ پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے, وہ اپنی کیمپین چلانے کی کوشش کرتے تھے, کوئی شخص ان کی بات نہیں سنتا تھا. خیر, وہ 10 مہینوں کی اس کیمپین کے بعد اب کامیابی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. تو آپ کے نزدیک یہ جیت جو ہے یہ نسلی اور نظریاتی سیاست پر عوامی رد عمل ڈالے گی؟ اور صدر ٹرمپ کا جو یو ٹرن سامنے آیا ہے, وہ پہلے ان کے کھانے کے انداز کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے, اس کو کھانا نہیں آتا, اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے تعاون کریں گے. اس یو ٹرن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں وہ جو ٹرمپ کہتے ہیں وہ تو پورے ویسٹ کے اندر ایک اسلاموفوبیا ہے اور دوسرے کلچرز کے بارے میں ان کو کبھی انہیں باربیرک کہنا, کبھی انسیولائزڈ کہنا, تو وہ کلچرل جو سینسٹیوٹی ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتی. اسی لیے انہوں نے اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں اورینٹلزم کے, جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اورینٹلسٹ جو ہیں باقی سارے جو ہیں وہ کون ہیں اور ان کو سیولائزڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو آپ کی پری کنسیوڈ نوشن ہے, آپ کے جو کنفرمیشنل بائسز ہیں وہ تو وہی بولتے ہیں. لیکن جہاں تک ممدانی کی وکٹری اور پھر ٹرمپ کا جو ہے وہ ریئیکشن ہے, تو ممدانی انہی پوائنٹس پہ وکٹری لے کے جو ہے وہ میئر بنے ہیں جو کہ ٹرمپ کا ایجنڈا رہا ہے. وہی 3-4 باتیں جو ہیں وہ ممدانی نے کی ہیں, وہی ٹرمپ نے کی تھیں کہ فار ایور وارز نہیں ہوں گی, اپنے گھر کے بارے میں زیادہ سوچا جائے گا, عام بندے کی زندگی کو بہتر کیا جائے گا. تو یہی ٹرمپ کا ایجنڈا تھا جو اس وقت کمالا ہیرس نے اس کو لینے سے انکار کر دیا, وہ ہار گئی. تو یہ صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہے, چاہے وہ ٹرمپ کی لینڈ سلائڈ وکٹری ہو یا زہران ممدانی کی, کہ جو پاپولیشن ہے امریکی پاپولیشن, انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ فاشزم کو, جینوسائیڈ کو اور کسی بھی طرح کی ریسزم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو جو بھی یہ بات کرے گا وہ اس کے لیے وکٹری جو ہے وہ آبویس ہے. تو اب وہ یہی باتیں ممدانی نے کی ہیں جو لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ کی ہیں. اس نے اپنی وکٹری سپیچ میں بھی یہی کہا ہے کہ نیو یارک ایک ایسا شہر ہے جو امیگرینٹس نے بنایا ہے, امیگرینٹس نے پاور کیا ہے, اور ایک آج کے بعد سے ایک امیگرینٹ اس کو چلائے گا. تو ہم اپنے ہمسایوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے فیلو سٹیزن سے کسی قسم کی نفرت نہیں کریں گے, کوئی اس ورسز دیم کی سیاست نہیں کریں گے. پورا امریکہ جو ہے وہ امیگرینٹس نے مل کر بنایا ہے اور یہاں پہ سب امیگرینٹس ہیں. تو پھر ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ ووک کلچر کی بھی ہے, جو تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کسی LGBTQ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں دیکھیں, یہ بڑے میں مسلسل اور اپنی تقریر میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم مسلم, کہ میں مسلمان ہوں, اور آغاز میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آغاز میں جی بالکل مسلمانوں کا بھی کہا ہے, یہودیوں کا بھی کہا ہے, بلیکس کا بھی کہا ہے, لطینوز کا بھی کہا ہے. ان کا ووٹ بینک ہی یہ ہے کہ ہم نے ایک تو یہ جو غزہ جینوسائیڈ ہے اس نے فنڈامنٹلی ہر چیز کو چینج کیا ہے. آپ چاہے جتنا بھی کور ڈالیں اس پہ, آخر انسان ہیں سارے, تو سب کے میرر نیورون تو کام کرتے ہیں. ایمپتھی تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, اسے آپ انکار نہیں کر سکتے, اور اسی کو کوموڈیفائی کرایا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نیو یارک کو سیلف سفیشینٹ کیا جائے گا. سیلف سفیشینٹ کیا جائے گا ٹیکس کے پیسوں سے, اور ٹیکس جو ہیں وہ نیو یارکرز لگوانے دیتے ہیں, یا ٹرمپ جو ہیں ان کا تو سارے کا سارا کام ہی یہ ہے کہ ٹیکس جو ہیں ان کو ان کا ریلیف دینا ہے. تو یہ ایک ٹسل ضرور ہوگی. سوشلزم میں کمیونسٹ تو ممدانی بالکل بھی نہیں ہے, اور کمیونزم کہیں بھی دنیا میں چل نہیں سکی ہے. حالانکہ میں بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں کہ ایک بہت یوٹوپین آئیڈیالوجی ہے, مگر کمیونزم ایک گھر یا ایک چھوٹے سے گاؤں کے علاوہ اس سے آگے یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے. ہیومن مائنڈ جو ہے وہ بنا ہی نہیں ہے کمیونسٹ ہونے کے لیے کہ میرے پاس ایک بیڈ, ایک بریڈ جو ہے, اور میں 8 گھنٹے کام کروں اور واپسی پہ جو ہے ٹوکن لے کے آ جاؤں جہاں سے میں گروسری سٹور سے اپنی ضرورت کی چیزیں لوں. مطلب وہ کمیونسٹ جہاں رہی ہے وہاں فیل ہو گئی ہے. تو ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں جس کو ڈریم لینڈ کہتے ہیں, جہاں لوگ اپنے خواب پورے کرنے جاتے ہیں, وہاں کمیونسٹ کیا کرے گا؟ وہ تھوڑا سا سوشلسٹ ہونے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں تھرتھلی مچ گئی ہے. پر میرا شہربانو پوائنٹ یہ نہیں ہے جو سب کے, یہ تو ٹھیک ہے وہ بہت اچھی ٹیون ہے ان کی, بڑی میلوڈیس باتیں کر رہے ہیں, ہمارے کانوں کو بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور ہم انہیں 24/7 I don't know why کوریج بھی دے رہے ہیں. اس بہت لمبا سفر ہے کر رہے ہیں وہ یہ کہ کیا یہ اس سسٹم کا کٹ آؤٹ ہے. ڈونرز میں دیکھا جائے تو ان کے ڈونرز میں آپ کو جارج سورس کا بیٹا جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور یہی وہی سورس فاؤنڈیشن والے ہیں جنہوں نے پوری کی پوری جو ہے افغان وار سے لے کر اب جو پراکسی وار یوکرین میں ہو رہی ہے. مڈ ٹرم انتخابات ہونے والے ہیں اگلے سال, آپ کیا سمجھتی ہیں ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ گرتی جا رہی ہے, لوگ پسند نہیں کر رہے, انتخابات میں جو ہے وہ چینج کتنا آنے والا ہے اور کتنا چینج ہوگا امریکی پالیسی میں؟ دیکھیں مقبولیت جو ہے اس وقت دنیا میں صرف اس کی خاص طور پہ ویسٹ میں ہوگی جو کہ وہ باتیں کرے گا جو کہ عام بندہ سننا چاہتا ہے. اب وہاں پہ کوئی بھی جو ہے یہ جو
شولز ہیں, میکرونز ہیں, اور جتنے بھی یہ ٹرمپس ہیں, اور ان کی باتیں نہیں لوگ سننا چاہ رہے ہیں, کہیں بھی نہیں سننا چاہ رہے ہیں, نہ یورپ میں سننا چاہ رہے ہیں, نہ امریکہ میں سننا چاہ رہے ہیں. لوگ باتیں سننا چاہ رہے ہیں اردوان کی, لوگ باتیں سننا چاہ رہے ہیں فٹسو کی, لوگ باتیں سننا چاہ رہے ہیں زہران ممدانی جیسے لوگوں کی. تو وہ باتیں کیا, وہ بہت سیلفش قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنا آپ دیکھیں گے, ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں, ہم سب جو ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں اپنے گھر میں, سب اچھے بن کے رہیں گے اور اپنے بھلے کے لیے کام کریں گے. مگر سسٹم اتنا سمپل ہوتا نہیں ہے. وہ ایمپائرز جن کی اتنی پرانی ہسٹری ہوتی ہے ہیجمنی کی, یہ پوٹن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ آتے ہوئے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, پھر ان کو سوٹس میں بریف کیس کے ساتھ کچھ لوگ وزٹ کرتے ہیں اور یہ سب ایک ہی چیز بن جاتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ٹرمپ جو ہیں وہ یہی باتیں کر کے آئے تھے, آج ان باتوں پہ کتنے وہ قائم ہیں, کیا وہ یوکرین کی وار کو رکوا پائے ہیں, کیا وہ غزہ کا جینوسائیڈ رکوا پائے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنے والی ہیں, اور کہاں سے یہ پکڑی جائیں گی کہ جیسے ٹرمپ کے جو جتنے بھی فنڈ دینے والے تھے, مریم ایڈلسن سے ہو کر پیٹر ٹیل تک جو ہیں, یہ سارے جو اولیگارک تھے ٹیک سلیکون ویلی کے, اور یہ سارے کے سارے جو ہے جوئش لابی تھی اور اے پیک کے لوگ تھے, انہوں نے ٹرمپ کو فنڈ کیا ہوا تھا. تو پتہ نہیں ہم کس مغالطے میں تھے, جو سوئنگ سٹیٹس تھیں امریکہ کی, انہوں نے کیا سوچا مسلمان اکثریت نے کہ ہم ٹرمپ کو ووٹ دے دیتے ہیں. اب زہران ممدانی جو ہے اگر اس کی کیمپین کے فنڈ کو دیکھے تو اگر اسے اسرائیلی لابی فنڈ نہیں کر رہی, تو میں بتا رہی ہوں کہ اس کو سورس فاؤنڈیشن فنڈ کر رہی ہے. وہ سملر وہی کٹ آؤٹ ہے, وہی ہیجمونک ان کے وینچرز ہیں, وہی وہ دنیا کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو اب یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے, یہ تھوڑی سی کانسپیریسی تھیوری اس وقت لگے گی. یعنی آپ اس سارے جو تجزیہ نگاروں کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ زہران ممدانی جیت گئے ہیں, نیو یارک کی تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ عالمی سطح پر بھی تبدیلی کی علامت بنیں گے, تو یہ ساری باتوں سے آپ اختلاف کرتی ہیں؟ میں اس سے اس لیے اختلاف کرتی ہوں کہ یہ جیت وقتی طور پہ بہت شاندار لگ رہی ہے, وہ ساری باتیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, مگر وہ ساری باتیں بہت لمبا ان کا سفر ہے. ابھی وہ صرف ایک شہر کے میئر ہیں, اس کے بعد انہوں نے اس راستے کو اگر طے کرتے کرتے وہ کسی ایسی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کے ہونے سے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ کوئی فرق پڑتا ہے, تو اس راستے پہ کون کون ان کا ساتھ دینے والا ہے, کون کون ان کے ساتھ چلے گا. اور اگر وہ واقعی کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی جو ہے اسلاموفوبیا بھی ختم ہو جائے, اینٹی سیمیٹک بھی ختم ہو جائے, آپ لاتینوز کا خوف بھی آپ کے دماغ میں ختم ہو جائے, بلیک لائف جو ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے, تو یہ اتنی یوٹوپین آئیڈیالوجی مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی پریکٹیکل ہوگی. ابھی تو جنوری میں تو وہ اپنا آفس سنبھالیں گے اور ایک شہر کو سنبھالیں گے, تو اسی شہر میں ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ میں رینٹ فریز کروں گا, تو وہاں پہ جو لوگوں نے اپنی ساری انڈسٹری پورے امریکہ نے برباد کر کے ایک ہی چیز پہ انویسٹمنٹ کی ہے, وہ ہے پراپرٹی خریدنے پہ اور اس کو کرائے پہ چڑھانے پہ. تو جتنے یہ ٹائکونز ہیں ان کی پراپرٹیز ہیں, اب ان کو کس طرح سے وہ آمادہ کریں گے کہ تمہارے جو اپارٹمنٹس اور فلیٹس ہیں وہ اگلے 4 سال تک ایک فریز جو ہیں وہ کرائے پر چڑھیں گے تاکہ لوگوں کو افورڈیبل ہاؤسنگ ملے. تو کتنی دشمنیاں مول لیں گے, کتنا یہ پریکٹیکل ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں گروسری سٹور بناؤں گا جہاں پہ سبسیڈائز گروسری ملے گی, یہ کتنا پریکٹیکل ہوگا. اور پھر اس راستے میں چلتے چلتے اگر وہ اسرائیل کی اس حد تک مخالفت کرتے ہیں تو وہ پورے کے پورے بھیڑیوں کی طرح ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. وہاں پہ یہ کہاں تک چل پائیں گے, کہاں ہار مانیں گے, اور پھر ان کے ساتھ چلنے والے کیا اسی سکے کا دوسرا رخ تو نہیں ہے, کیونکہ کچھ پالیسیز ویسٹ کی ایسی ہیں جو اکراس دا پارٹیز جو ہیں, اکراس آئیڈیالوجی بائی پارٹیسن ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمانوں سے دشمنی ہو گئی, خلیج کے اندر جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر ہر وقت ہمیں کیوس اور کانفلکٹ چاہیے, وینزویلا کا کروڈ آئل چاہیے, رشیا کی بالکنائزیشن چاہیے, تو یہ بائی پارٹیسن ہے, چاہے پارٹی اے ہے, بی ہے, سی ہے اور ڈی ہے. تو ہمیں فرق وہاں پڑتا ہے. ہمیں زہران ممدانی کے مسلمان ہونے سے فرق نہیں پڑتا, نہ ہوتے تو بھی فرق نہیں پڑتا. ہمیں زہران ممدانی کے سوشلسٹ ہونے سے یا کیپٹلسٹ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. بالکل فرق تو ابھی اس صورت پڑے گا کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب وہ ساری مکمل طور پر اختیارات سنبھالتے ہیں تو پھر کون سی چیزیں سامنے آتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس سارے اہم معاملے پر گفتگو کری تھی. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خالصتان تحریک کے رہنماؤں کے قتل کے معاملے پر بھارت کے خلاف سنگین الزامات ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئے. مغربی میڈیا کی نئی رپورٹ نے چونکا دینے والے انکشافات سامنے لائے ہیں.
हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल और गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हमले की साजिश के ताने बाने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अहकामात मुमकिन तौर पर मोदी के करीबी हल्के से जारी हुए, जिनमें आला सतह के सरकारी एहलकार भी शामिल थे। अमरीकी और कैनेडियन इंटेलिजेंस इदारों ने इस पूरे मामले को सिफारती बहरान की असल वजह करार दिया। न्यूयॉर्क में कत्ल की मनसूबाबंदी निखिल गुप्ता नामी शख्स के जरिए की गई, जो मंशियात के कारोबार के साथ साथ रॉ के अफसर से भी बराह रास्त राबते में था। इस अफसर ने वादा किया था कि अगर गुप्ता ने यह मुश्किल काम मुकम्मल कर दिया तो इन मंशियात फरोश और दीगर जराइम के तमाम मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में 6 अफराद, 2 गाड़ियां और 50 से ज्यादा गोलियां इस्तेमाल हुई और मनसूबाबंदी का एक और लम्हा नई दिल्ली से मॉनिटर हो रहा था। मगरबी ममालिक में भारतीय खुफिया नेटवर्क के इंकशाफ ने वाशिंगटन और लंदन में हलचल मचा दी है। अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि किसी गैर मुल्की एजेंसी को अपने ही शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन है जवानाने पाकिस्तान पार्टी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, भारत की जानिब से दहशत गर्दी की जा रही है और दीगर ममालिक में जाकर भी अब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। खालिस्तान रहनुमाओं के कत्ल के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। आपके ख्याल में ये इंकशाफात भारत के आलमी चेहरे के लिए कितने ख़तरनाक हैं? और अमरीकी और कैनेडियन इंटेलिजेंस इदारों ने वाज़ेह किया है कि ये कार्रवाइयाँ जो हैं रॉ के नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये दावे नहीं हैं, ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और ज्वाइंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसके अंदर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं CSIS, वो बाकायदा उनका एक ये रिपोर्ट है। और इससे पहले जो है वो G7 समिट जो हुआ था उसके अंदर भी ये फैसला किया गया था कि जो टेररिज्म है और इस किस्म के जो मावराए अदालत और असैसिनेशंस हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। कैंसास के अंदर शहर है बर्तान, उसके अंदर ये फैसला हुआ था। और फिर ये एक तवील अरसे के लिए जब जस्टिन ट्रूडो वज़ीर आज़म थे तो उस टाइम पे जो है ये मामला काफ़ी ख़राबी इख्तियार कर गए और तमाम जो उनके इम्पोर्टेंट जो एनवॉयज थे, जो आप डिप्लोमेटिक एक उनकी दरमियान में जितने भी उनके सफ़ीर थे उनको वापस बुलवा लिया गया था। और इसी तरीके से कनाडा और इंडिया के दरमियान जो हालात थे वो बहुत संगीन हो गए थे और उसकी वजह ये थी कि निखिल गुप्ता जो थे वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो भारतीय बदनाम ज़माना रॉ के लिए काम कर रहा था और उसके बाद उसको जो है वो निकल जाने का हुक्म दिया गया और पर्सोना नॉन ग्रेटा करके यानी कि नापसंदीदा शख्सियत करार दे के निकाला गया। और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके जस्टिन ट्रूडो उस वक्त के वज़ीर आज़म कनाडा ने जो है वो तमाम सबूत और शवाहिद जो है वो भारत के हवाले से पेश किए थे। उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसलिए उसके अंदर आ गया एक और पहलू कि जब गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो है भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने कत्ल कराने की साजिश की और वो नाकाम हो गई अमेरिका के अंदर। और उसके बाद जो अमेरिकी अदालत थी उसने ये कहा कि अमित शाह जो कि इस टाइम पे बीजेपी के नायब हैं, उनके इसमें मुलविस होने के जो है वो आसार नजर आते हैं और अदालत की तरफ से, अमेरिकी अदालत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया और अभी इसकी तहकीकात चल रही हैं। इसी वजह से बहुत ताल्लुकात ख़राब हो गए। कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहाँ भारत के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा सिख आबाद हैं और तकरीबन पूरी आबादी का 2% हिस्सा जो है वो सिख बनते हैं और वो अहम जो है वो ओहदों पे भी तैनात हैं और सियासत में भी दिन ब दिन वो एक अपना असर जो है वो रख रहे हैं। और माजी के अंदर उनके मिनिस्टर्स भी जो हैं, सिख मिनिस्टर जो थे वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा थे। अब देखने की बात यह है कि इसके बाद जो सारा सूरत हाल हुई और जिस तरीके से ये सारी बातें सामने आई, इससे एक बात साबित हो गई कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है और अपने मुल्क से बाहर जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात करवाता है। फिर बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके बाद जो है एस्पियोनाज जासूसी के इल्जाम में कतर के अंदर 8 भारतीय और जो लोग थे उनको जो है सजाए मौत हो जाती है। बाद में जो है वो कुछ कुव्वतों को डाल के जो है वो माफी तलाफी का मामला करवाया गया, लेकिन बहरहाल ये सजाए मौत हुई थी। उसके बाद इंग्लैंड के अंदर ये मामला आया और इंग्लैंड
के अंदर भी जो है मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। मामला यहाँ खत्म नहीं होता। असल मसला यहाँ यह है कि भारत के अंदर सिखों के खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही है, और ये तब से चल रही है जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 के अंदर, जिसके अंदर सिखों के अजीम रहनुमा जो है संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला को जो है वो गोल्डन टेम्पल के अंदर कत्ल कर दिया गया था, और उसके बाद तकरीबन 8,500 सिखों को जो है घर घर जाके उनकी आर्मी और पुलिस ने जो है वो कत्ल किया है। और यही वजह थी कि सिखों ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपना जो है वो रुख इख्तियार किया, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कनाडा है, फिर उसके बाद जो है अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर यूरोप है, और यूरोप से भी अब लोग जो है वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया या दीगर ममालिक को जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये जो नजर सिंह जो थे, हरदीप सिंह नजर, ये जो है ये कैनेडियन शहरी था, और यही वजह है कि उसके ऊपर जो है वो बाकायदा पुलिस ने जो है वो और उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने एक्शन लिया। लेकिन उसके बाद मार्क कैनरी जब आए वजीर आजम के तौर पर कनाडा के, तो फिर उनके और अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि ये सारी जो रिपोर्ट सामने आई है, इंकशाफात हुए हैं, मगरबी ममालिक खासतौर पर अमेरिका और कनाडा इस मामले पर भारत के खिलाफ सख्त सिफारती इक़दाम उठाएंगे, और पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को इस मौके पर आलमी फोरम पर भारत की जगहसाई करनी चाहिए, इन कार्रवाइयों को बावसूख ज़राए से उजागर करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें भारत के खिलाफ तो एक मुकम्मल केस है, और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर भी खुद जो है राजनाथ सिंह और इसी तरीके से जो उनके अजीत दोवल और नरेंद्र मोदी खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवाते रहे हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर सिखों को निशाना बनाया जाना है, और इसी तरीके से दीगर लोगों को। अब खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपने देखा कि करतारपुर राहदारी हमने खोली, और मेरे ख्याल में अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का ये एक बेहतरीन इकदाम था। लेकिन साथ ऐसा भी था, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और हम मामले में गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची में शहरियों पर एक नया बोझ डाल दिया गया। ई चालान सिस्टम के आगाज़ के साथ ही ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों का सिलसिला शुरू हो गया। शहरियों का कहना है कि जब सड़कें टूटी फूटी हों, सिग्नल और रोड साइन गायब हों, और गाड़ियों की मिल्कियत के रिकॉर्ड गैर शफाफ हों, तो ऐसे में खुद कार चालान का निज़ाम नहीं सजा लगता है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 दिनों में 37,000 से ज़ायद ई चालान जारी किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा सीट बेल्ट ना बांधने और हेलमेट ना पहनने की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। इसी दौरान जमात इस्लामी ने भी सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि बग़ैर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़ेब्रा क्रॉसिंग या स्पीड लिमिट के इस निज़ाम को नाफिज करना नाइंसाफ़ी है। उनका कहना है कि सूबे में हज़ारों गाड़ियाँ अब भी ओपन तरीके से चल रही हैं, और मगर ई चालान जो है वो गाड़ी के मालिक के नाम पर भेजे जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि मामूली खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने सिर्फ जो है वो रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बनी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, कहिएगा अभी ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं ई चालान वाले? देखिए, कराची में 27 अक्टूबर से इस मंसूबे का आगाज़ हुआ है कि ये जो ई चालान का निज़ाम कराची में आया है, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक 38,000 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक चालान इन कैमरों की मदद से कराची के शहरियों के हो चुके हैं मुख्तलिफ वायलेशंस पर। सबसे ज़्यादा जो चालान हैं वो 23,339 हुए हैं सीट बेल्ट ना बांधने पर गाड़ी के ड्राइवर्स के। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलें चलाने वाले 7,117 चालान अब तक हो चुके हैं कराची में। इसके अलावा जो ओवर स्पीडिंग, जो आप अगर 60 से ज़्यादा तेज़ गाड़ी और 30 से ज़्यादा तेज़ ट्रक चलाएंगे तो उसके 2,102 चालान हैं। मोबाइल फ़ोन के जो शहरियों ने इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाई है उसके दौरान 1,100 चालान अब तक हो चुके हैं, जबकि सिग्नल जो कि रेड सिग्नल की लाइट तोड़ के क्रॉस करके वायलेशन करके जाते हैं उस पर 1,818 शहरियों के चालान कट चुके हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो हैवी ट्रैफिक है, जिसमें आपके डंपर्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, पानी के टैंकर्स हैं, उनके चालान बिल्कुल कम हैं। यानी कि जो हैवी ट्रैफिक है, क्योंकि वो कराची के नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो ज़्यादातर या तो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के नंबरों प्लेट्स पे रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, और उन पे रेती बजरी के डंपर्स पे तो नंबर प्लेट ही नहीं लगी होती, और वो शहर में इसी तरह से तेज़ रफ्तारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर उनके चालानात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। सबसे ज़्यादा जो शामत आई हुई है वो मोटरसाइकिल सवार और गाड़ी के ड्राइवर, जिनकी कराची नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं,
अब इसमें शहरी परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसल हम देख रहे हैं कि गलतियां भी आ रही हैं कि एक ही सड़क पे, एक ही इशारा पे, एक ही गाड़ी के ड्राइवर्स को 10-10 हज़ार वाले 5 इलेक्ट्रॉनिक चालान करके भेज दिए जाते हैं। तो ऐसे में शहरी बोल रहे हैं जब हमने वायलेशन ही एक करी है कि सीट बेल्ट नहीं लगाई और 5 चालान करके उसके घर पे पाकिस्तान पोस्ट के डाकिया के जरिए पहुंच गया, तो वो कैसे 50,000 रुपए का चालान एक दिन में भर सकता है। सही। तो बहुत से मसाइल हैं इसमें जो शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और खास तौर तो पे इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इकदाम किए गए हैं? लोगों की जानिब से जो सवाल उठाए गए हैं कि अभी तक रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लियर नहीं है, जो सिग्नल्स हैं वो ठीक नहीं है, तो ऐसे में जो जुर्माने डाले जा रहे हैं उनमें किसी किस्म की कोई कमी की गई है? शहरबानो, इसमें देखिए पिछले 10 दिन का अगर हम तजिया करें तो इसमें ये कहना आसान है कि ट्रैफिक पुलिस ने या सिंध हुकूमत ने ये मंसूबा लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन इसमें अभी तक ट्रबल शूटिंग नहीं हो सकी है। आपने एक मंसूबा लॉन्च कर दिया, उसके हवाले से आपकी रैकी अभी मुकम्मल नहीं है, आईफोन के यूजर्स के लिए ये ऐप नहीं बनी है, इसके अलावा जिन लोगों को गलत एड्रेसेस पे पोस्ट के जरिए डाक से जा रहा है, तो ये सारे मामलात को हल करना पड़ेगा। फिर जो आपने 11 मराकज़ कायम करें, वहाँ पर जो मौजूद अमला है वो अभी इस तरह से यूजर फ्रेंडली नहीं है, शहरी वहाँ जाते हैं तो उनको परेशानी का सामना है। तो अभी सिंध हुकूमत ने ये मंसूबा तो लॉन्च कर दिया दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह, लेकिन जो इसके अंदर जो एरर्स आ रहे हैं उनको दूर करना अभी बाकी है। अब कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कैमरास के जरिए ये सारा मंसूबा चल रहा है, लेकिन अगर शहरियों के इस तरह से चालान होंगे तो उस पर रद्द-ए-अमल लाजमी तौर पे देखने में आएगा। जिस तरह से अभी आपने अपनी खबर में पढ़ा कि जमात इस्लामी सिंध हाई कोर्ट चली गई है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इससे पहले सिंध हाई कोर्ट गई है, काफ़ी वकला जा रहे हैं अदालतों में, तो ये मामला अदालतों में भी चला गया है। इसके अलावा सिंध असेंबली में इसके खिलाफ दरखास्तें, जो अल्तवा की दरखास्त होती है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी ऑलरेडी लगा चुकी है। अब जब सिंध असेंबली का सेशन फ्लोर के लिए होगा तो वहाँ पे ये मामला ज़ेरे गौर आएगा। तो इस मामले को पॉजिटिवली लेने के बजाय इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा शहरियों को भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके भारी चालान हो रहे हैं। जो चालान पंजाब में, लाहौर में और इस्लामाबाद में 500 रुपए का है, वो भी यहाँ 20 और 25 हज़ार का है। तो लोग कह रहे हैं एक मुल्क में ये दोहरा निज़ाम क्यों है? आप ये बताएं कि कराची में रहने वालों के ज़राए आमदनी तो वही महदूद हैं, तो वो 25-25 हज़ार रुपए के वायलेशन वाला चालान कैसे अदा करेंगे? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में जो दूसरे सूबों की गाड़ियां चल रही हैं उनको किस तरह से इस वायलेशन के रूल्स में लाया जाएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जब से ये ट्रैफिक पुलिस की चालान मशीनें हाथ वाली, इस पर अभी तक कोई इकदाम सामने नहीं आए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शुएब बर्नी और इस सारे हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।